बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में अरबी ग्रामर के सबक नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। आज के सबक में हम इसम ज़मीर के बारे में पढ़ेंगे। इसम ज़मीर जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसम ज़मीर की तारीफ़ क्या है। इसम ज़मीर वो इसम जो किसी इसम की नुमाइंदगी करे। जैसे उर्दू में बोलते हुए अहमद एक लड़का जिसके बारे में बात हो रही हो, उसके बारे में बार बार बात करते हुए हम अहमद का नाम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अहमद की जगह वो, इस, उस जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू में वो, इस और उस जैसे अल्फाज अहमद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए इसम ज़मीर कहलाए। अब हम इसम ज़मीर को उर्दू मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अहमद मेरा दोस्त है, उसकी उम्र 15 साल है, वो 10वीं जमात में पढ़ता है, उसके 2 भाई हैं, वो बहुत लंबा और ख़ूबसूरत है। अब इन जुमलों को पढ़ते हुए हम हर लफ्ज़ के साथ अहमद को नहीं ले रहे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि अहमद मेरा दोस्त है, अहमद की उम्र 15 साल है, अहमद 10वीं जमात में पढ़ता है, क्योंकि इस तरह पढ़ते हुए एक मुहावरे की खूबसूरती बरकरार नहीं रहती। इसलिए अहमद की नुमाइंदगी इन अल्फाज से की जा रही है। इन जुमलों में अहमद की बात करते हुए उस और वो के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो असल में इसम ज़मीर हैं। इसको और आसान करने के लिए इंग्लिश एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। अहमद इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ 15 years old, he studies in 10th class, he has 2 brothers, he is very tall and handsome। यहाँ पर अहमद नाउन है और उसके लिए ही प्रोनाउन यूज़ हुआ है। ठीक है, हम बार बार फ़िक्रे में अहमद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। ऐसे ही उर्दू में होता है, इसी तरह इंग्लिश में होता है, अरबी में भी इसी तरह होगा। अरबी में इसम ज़मीर की कुछ इक़साम हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसम ज़मीर की इक़साम। जिस तरह इसम की 3 एराबी हालतें होती हैं, हम इसके बारे में पहले असबाक में पढ़ चुके हैं कि किसी भी इसम की 3 एराबी हालतें होती हैं, हालत रफ़ा, नसब और जर। इसी तरह इसम ज़मीर की भी 3 एराबी हालतें होती हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि इसम ज़मीर मबनी अस्मा हैं। वो आपको पूरे कुरान करीम में एक ही शक्ल में मिलेंगे, सिर्फ वो कब फ़ाइल या मफ़ऊल बन रहे हैं या किसी दूसरे इसम से अपनी निस्बत बयान कर रहे हैं, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें कुछ नाम दिए गए हैं, और वो नाम हैं इसम ज़मीर मरफूआ, इसम ज़मीर मंसूबा और इसम ज़मीर मजरूरा। अब हम इनको तफसील से देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज़मीर मुनफसला मरफूआ। मुनफसला मरफूआ का नाम सुनकर आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि ये कौन सा इतना मुश्किल नाम आ गया है। मुनफसिल का मतलब होता है अलहदा। मुनफसिल का मतलब होता है अलहदा। वो ज़मीर जो जुड़ी हुई ना हो वो इसम ज़मीर मुनफसिला कहलाती है। ये ज़मायर आपको या तो फ़ेल के अंदर छुपी हुई मिलेंगी या फिर ये आपको अलहदा से मिलेंगी। ये इसम या फ़ेल के साथ जुड़कर नहीं आएंगी। अब वो ज़मायर कौन सी हैं उनको देखते हैं।
پہلے میں اس کی عربی پڑھ دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم عربی اور اردو دونوں کو دیکھیں گے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو۔ نحنو کی ضمیر جو ہے وہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوگی۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں۔ انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد۔ انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں۔ انا میں، نحنو ہم دونوں یا پھر ہم سب۔ ٹھیک ہے، یہ والی ضمائر جو ہیں یہ آپ کو قرآن کریم میں یا تو فعل کے اندر چھپی ہوئی ملیں گی یا پھر آپ کو علیحدہ سے نظر آئیں گی۔ یہ کبھی بھی اسم یا فعل کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی، اسی وجہ سے ان کو ضمائر منفصلہ کہا جاتا ہے یا منفصل ضمائر کہا جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ انا یوسفہ میں یوسف ہوں، هو اللہ وہ اللہ ہے، ہن لباسن وہ عورتیں لباس ہیں، نحن مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی ضمائر بالکل علیحدہ سے آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اسم کے ساتھ جڑ کر نہیں آئیں، بلکہ ہر لفظ میں، ہر مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علیحدہ سے آئی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے اسم ضمیر متصلہ منصوبہ و مجرورہ کے بارے میں۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑی ہوئی، وہ ضمیر جو اسم اور فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے اسے اسم ضمیر متصلہ، مجرورہ یا منصوبہ کہتے ہیں۔ ایک بات کی وضاحت میں کرتی چلوں، جب یہ والی ضمائر فعل کے ساتھ جڑ کر آئیں گی تو ہم ان کو کہیں گے متصلہ منصوبہ۔ فعل کے ساتھ جڑ کر آنے والی ضمیر متصلہ منصوبہ۔ جب یہ ضمائر اسم کے ساتھ جڑ کر آئیں گی تو ہم ان کو کہیں گے متصلہ مجرورہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ضمائر کون سی ہیں۔ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، یا، نا۔ یہاں پر بھی تثنیہ اور جمع کے لیے نا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تثنیہ اور جمع متکلم کے لیے۔ ہو اس ایک مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا، ہا اس ایک عورت کا، ہما ان دو عورتوں کا، ہن ان سب عورتوں کا، کا تجھ ایک مرد کا، کما تم دو مردوں کا، کم تم سب مردوں کا، کی تجھ ایک عورت کا، کما تم دو عورتوں کا، کننا تم سب عورتوں کا، یا میرا، نا ہم دونوں کا یا ہم سب کا۔ ان ضمائر کو مزید سمجھنے کے لیے ہم کچھ مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ اسم کے ساتھ جب یہ ضمائر جڑ کر آئیں گی، ربو، ربو کیا ہے؟ ربو اسم ہے، ہو اسم ضمیر ہے، ربو اس کا رب۔ امالو، امالو کیا ہے؟ اسم ہے اور کم اسم ضمیر ہے، امالکم تمہارے اعمال۔ امالو
اسم ہے، ہم اسم ضمیر ہے اور یہ دونوں جڑ کے آئے ہیں ان کے ایمان۔ ربو اسم ہے اور کا اسم ضمیر ہے، ربو کا تیرا رب۔ جب یہ ضمائر اسم کے ساتھ جڑ کر آئیں گی تو ہم انہیں کہیں گے متصلہ مجرورہ۔ فعل کے ساتھ جب یہ جڑ کر آئیں گی تو اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ نشکرکم، ہم نے تیرا شکر کیا۔ نشکرو فعل ہے، کم اسم ضمیر ہے جو کہ نشکرو کے ساتھ جڑ کر آئی ہے۔ اس صورت میں یہ ضمیر کہلائے گی متصلہ منصوبہ اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول بہ ہے۔ ہم نے تیرا شکر کیا۔ خلقکم، خلق فعل ہے، کم اسم ضمیر ہے جو کہ جڑ کر آئی ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ رزقنا فعل ہے، ہم اسم ضمیر ہے، ہم نے تمہیں رزق دیا۔ تو رزقنا کے اندر فاعل بھی ہے اور فعل بھی ہے اور ہم کیا ہے یہاں پر مفعول بھی ہے۔ ہم نے تمہیں رزق دیا، ہم کیا ہو گیا فاعل یعنی کہ سبجیکٹ، دینا کیا ہو گیا فعل یعنی کہ ورب، اور تمہیں کیا ہو گیا مفعول یعنی کہ آبجیکٹ، یعنی کہ ہم جسے کچھ دے رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ مفعول ہے، تمہیں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم نے تمہیں رزق دیا۔ جعلنا، جعلنا ہم نے بنایا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اسم ضمیر کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں مزید سمجھیں گے۔ آج کے سبق سے اگر آپ نے فائدہ اٹھایا ہے تو ہمارے چینل تعلیم و تربیت کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا اگلا سبق آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے سبق تک کے لیے خدا حافظ۔